লিগতাঙ্গৈ দিল্লির প্রাইম মিনিস্টার তিনি ভারতবর্ষনি প্রাইম মিনিস্টার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হোম মিনিস্টার বিনি জাগো তাকসু জরা চুং সিমিনো আইপিএফটি সিমিনো মেমোরেন্ডাম সাবমিট খালাইफायखा যে দুই একটা যে ক্লাইনেরক আর সংগঠন রক্ষরিখা त्रिपुरा हास्टेव त्रिपुरा सारनि बिरिमान सातक पितक खालाइजागमनि सागना हाव तंगैनो कुबुनि बसुनि बर रगबाय आबो कताल खगिया फिया अ सातक टेक्टरनि यागनि कागना बागिनो काइसानो लामा तंगसु आबंखा त्रिपुरा लेन टिडिडिसि एरियानो बेस खलायै काइसा कताल स्टेट सिनामनानि अ त्रिपुरा लेननि सानमुंनो आइपिएफटि बदल 2009 नि सिमिनो सानै फाइमानि आसिक सिमिया बिसि बुरुम बुरुम 23 आगस्ट सालमारिओ दिल्ली जन्तर मन्तर थांगै मेमोरेन्डाम बो या फारै दंगो आइपिएफटि बदल फिया 2009 नि सिमिं मेमोरेन्डाम या फारै फाइका ताकलाइ 2026 बिसि इंखा आसुक दरा कलमान यागलबो मुंसा रेसपन्स ग्रै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि फाजिंथै आबाइकनो ताकलाइ 2026 बिसोबो खना 23 आगस्ट सालमारिओ आइपिएफटि बदलनि बखाक्तै अगरतलाव काइसा कतरमा खलाइ पान्डा खलाइ जानाय त्रिपुरालेनि सानमुंनो तै अ तांबुतां रनो तैनो तिनि आइपिएफटि बदलनि सेन्ट्रेल जेएस बरमलां सपन देबुरमात खना 23 आगस्ट नि पान्डानो तै प्रेसमिट खलाइ साकलाइका प्रोग्राम बथां रनो नाइनेदि चिनिमा पुलिवा Belaka hambai ngomongin media friends ngomong ini 22 tarik 2026 sentini press briefing ma phajaka ani logi to party IPF ini general secretary Brongman Sar Sopon Debarma aing ya sidigi tomo yura IPF ini AGS Rio Debarma tei ang sagbaitan yura IPF president Vikas Debarma ini press briefing seng ma phajaka khana 23 Agust sara boson seng palai phai tongo tei party IPFT 2009 ni simi asai purun simi seng 23 Agust edisi parliament din minai maman sarnai seng palai tongo o palai thani ang sara Tripura rajyoni party IPFT yur IPFT job to sini division tongnai rokno ang pogokjago norok dati no ebortani bisingoi phai nabagoi ang nong thani pogokjago tei o jaga sini rally bo tongnai o rally o norok jotono phaimanjak phaike belai khe sanai asung hambai tei press briefing thani sini party IPFT ni general secretary sasokon chung jotono saimano khana 23 তারিখ অগস্ট 2026 ও সালনো 1984 সন থেকে যে দিন সিমি 23 অগস্ট যে চিনি ও ত্রিপুরা রাজ্য ও এডিসি সুংমানখা তৃতীয় এডিসি ষষ্ঠ তপশিল আপ্রুন সিমিনো 23 তারিখ অগস্ট 2026 নো ষষ্ঠ তপশিল দিবস অর্থাৎ 6 শিডিউল ডে নেই চিন্তি প্রচার এমনি সরকারিভাবে বিশেষ করে এডিসি প্রশাসন পালন করে পাইতো একে আইপিএফটি ওয়ান সুক্কা যে 40 বছর যে এডিসিনি যে অ্যাক্টিভিটিস বিনি যে পাওয়ার আবনো নাই নাই जों সাইমানকা যে এই এডিসি বাই ত্রিপুরা সারা তাই থাংনানি কোনো স্কোপ রই কিছু মিছু সাহায্য মানো ঠিক না কিন্তু বিনি আইডেন্টিটি বিনি সিনিজাকমু বিনি হা আবনি যে রক্ষা খালাজানি মতন আবো এডিসিনি ক্ষমতাও রই বনি বাগৈ স্যার এনসি দেববর্মানি নেতৃত্বে 2009 চিনি আইপিএফটি সংগঠন তৈরিংখা একটানো উদ্দেশ্য তাই কোনো দাবি করে ও এডিসিন ত্রিপুরালেন পৃথক রাজ্য ভারতনি সংবিধাননি 2-3 ধারা অনুসারে রাজ্য কতাল ত্রিপুরালেন রাজ্য গঠন খালাইনান্থন যে ত্রিপুরালেন ছাড়া এই ত্রিপুরা ছাড়া তাই বাঞ্চিলিয়া নই 2009 নি সিমে আইপিএফটি চেঙ্গি ও সামন যেহেতু 6 শিডিউল দে যেহেতু ত্রিপুরা চিনি তৃতীয় এডিসি এরিয়াও তঙ্গ আর ও তৃতীয় এডিসি এরিয়া ন তুই ন যেহেতু চিনি দাবি ত্রিপুরালেন যে রাজ্য দাবি বনিবাগে ও এডিসি নি যে সাল মানমানি যে সাল 23 অগস্ট 6 শিডিউল দিবস ন সং ত্রিপুরালেন দাবি দিবস ত্রিপুরালেন স্টেট হুড ডিমান্ড দেয় নই চিনি ইউথ তাসিমত সাকা জন্ম লগ্ন থেকে আসাই পুরনো সিমে আইপিএফটি 2009 নি সিমে তাবুক সুজরা ও 23 তারিখ অগস্ট जों ত্রিপুরালেন দাবি দিবস ত্রিপুরালেন স্টেট হুড ডিমান্ড দে नै जों पालन खालायलाय फायो अब हाइकेनो
थांनाय बिसिरंनि हायकेनो दाख्लैबो जों 23 अगस्त 2026 अर्थात खोना जों आस्ताबल मयदान गानानि उत्तर गेट गानानि जे बुजों चुमुनिबो आबनो मरा चुमुनिबो हनो ओइलाव जोंनि सारा त्रिपुरानि बर'रक जारा त्रिपुरालेन हामजांनाय रक बर' अर आं कायसा कयनानि मुचुंगो अर सुदा IPFT या IPFT कायसा सोर्स से IPFT कायसा बुमुं जे बुमुं बाय त्रिपुरालेननि दाबिओ थुमसांनानि आसेतसे IPFT কোনো পলিটিক্যাল পার্টি IPFT বুঝিছে দেওয়া একটা আন্দোলন তামনে আন্দোলন IPFT কে ত্রিপুরালেননি আন্দোলন যে কারণে আঙাগি বসাকা একমাত্র IPFT তে বিনি সহযোগী সংগঠন এলাইট অর্গানাইজেশন বরক সিমিনা তাকসু যারা দিল্লি ওথাঙ্গে দিল্লির প্রাইম মিনিস্টার চিনি ভারতবর্ষনি প্রাইম মিনিস্টার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হোম মিনিস্টার বিনি জাগো তাকসু যারা চুং সিমিনা IPFT সিমিনো মেমোরেন্ডাম সাবমিট খালাই ফাইকা যে দুই একটা যে ক্লাইনেরাও আর সংগঠন রক্ষা কাজে চুংনো যে অব IPFT নি সংগঠন যা IPFT কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নি বেনারও ফাইও বনি পার্টি নি জনসমাবেশে ফাইও আপতিয়া ত্রিপুরালেন ন যে হামজাক নাই ত্রিপুরালেন নাঙ্গো ত্রিপুরালেন সারা চিন্তে সুগিয়া আপনি হিনি ওয়ান সংনাই যত ত্রিপ্রাসা নরনি প্রতি সিনি খাবাই কবাই বেলাই কয়মং ত্রিপুরালেননি ডিমান্ড जों सेकेंड फेज ताइसा शक्तभावे आंदोलन खालामना थांदोंबो जोंनि 23 अगस्त 2026 खानानि जे प्रग्रामनि बिसिंथै এই प्रग्रामनि परे सारा ত্রিপুরালেন हामजानाय दङ जों रिंनाय गोबां संगठन NGO दङ पलिटिकल पार्टी दङ बेबार दङ थुमबुयाखै जों ত্রিপুরালেন मुभमेंट फ्रंट तैरि खालामनायनि बागै प्रस्तुति नाय दङ किन्तु जरा सब 23 तारिख अगस्त भाइ सफायखा पुइला 23 तारिख अगस्त ত্রিপুরালেন দাবি দিবস হিসাবে পুইলা সারা ত্রিপ্রাসার প্রথম প্রথম প্রথমমানি পরে তোমার NGO তোমার পলিটিক্যাল পার্টি তোমার ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টেলিজেন্সিয়া বুদ্ধিজীবী যত তনন চং রিংনাই রিংমানি বিসিংতে বসকাংনি সেকেন্ড ফেজ ত্রিপুরালেন মুভমেন্ট তাইব শক্তিশালী ভাবে जों বসকাঙ্গ जों आंदोलन खालामनाय मुभमेंट खालामनायबो थांदोंबो के ओ प्रोग्राम न नाइचक खालाय सक्सेस खालायनानै बागै जों जत IPFT नि सेंट्रल कमिटी नि सदस्य डिविजन नि सदस्य चिनि एलाइट अर्गानाइजेशन नि आतिशा यूथ IPFT IWFT IMW नि जत सेंट्रल कमिटी नि मेंबर डिविजन कमिटी नि मेंबर ओ दिनो जे साके फानो फाइ एटेन सपायना नांनाय आबो किन्तु पार्टी नि हयते निर्देश रिजाखा ओ कखनो गुरुत्व रिना नांनाय बेनि लगे लगे जत ত্রিপ্রাসা যারা ত্রিপুরালেন हामजांनाय बरकनो যারা फाइ सपाय आफानो सिनि गोबांमा गारि फाइ दङ लामाओ बरकनो हेल्प खालायो केबो कोनो किछु खालायावो साहाय्य खालायो ত্রিপুরালেननि आन्दोलन ताइबो जोरदार गोरा खालाय मुभमेंट खालायना थांतारैनो साहाय्य खालायनानै बागै आं कयनाय एके अबनि पासापासि सिनि प्रग्राम बतैनाय आबो किसिसा आं ब्रिफ खालायनाय पयला जों 11টাनि बिसिंगो सिनि जे उत्तर गेट आस्ताबल मयदान निगाना मोरा चुमुनि बन बोजुं चुमुनि बहमदं बोजुं स्कूल नि जे चुमुनि पयला जायगा जों कुथुमलायनाय आरो कुथुमबाय मानि परे उत्तर गेट इंगै लेक चुमुनि नि लामा इंगै राधानगर बास स्टैंड जरा थांनाय राधानगर बास स्टैंड नि परे आरो जे गुल चक्कर दङ आ चक्कर गुरि फैदै से केफुलि फैयै उत्तर गेट तिकलायै তাই ওইসা মরা চুমনি বুজুং চমনিবো ভাই সপাইনাय এরপরেনো মূল যে অনুষ্ঠান জনসমাবেশ আবংখাইছিনি তাবুকনি যে প্রোগ্রামনি রূপরেখা आं IPFT नि जनरल सेक्रेटारि इंगै शुधु IPFT नि जनरल सेक्रेटारिया कायसा ত্রিপুরালেন हामजांनाय ত্রিপুরালেननि सबानो तैदुलि दंनाय ओ IPFT पार्टी नि इंगै व्यक्तिगतभावे दलगतभावे जत ত্রিপ্রাসা যারা ত্রিপুরালেন हामजांनाय रक नरगनो जों खाबाय हायनो हाय दाइसा कयमं नारगो जे खानानि प्रोग्राम बो जत्तनो फाइ सपायनानै तो खबर मानु माया आपतिरो कोनो बेपार करै अब जन समावेश हामजानाय रंनि बागै जत्तनि बागैनो गारि माइया पानो निजिनि भेहिकल तुइफां फाइदि बाइक बेफां फाइदि गारि तुइफां फाइदि बेलाय हामनाय सिनि ত্রিপুরালেननि बागै जों कुथुम लानो नांनाय ओ कयमं नारगैनो दिनैनि आनि जे प्रेस मिट आं अजागा शेष खालायखा एके
aboni karon ke जों tabu o press meet paimani pore no chini je jaga জনসমাবেশ जोंनाय बुथुमलायनाय आ जागा थांगै chini police ni officer rok phai tongo thik ekta সময়ও tabuk chini president chini youth ni je volunteers जों bebak na aro थांगै official team soh khlai site visit khlainai ke absut no hambai khusaka saka puila ni je kok ke je जों agi bosai mano saklai ke जों press meet ni bisingti जों प्रत्येक बছর maximum आगे आस्था बलो खायपानो मैक्सिमाम जों दिल्ली नि जंतर मंतरावबो थांगे ओ प्रोग्राम खालायका ताकलाय बारं खायनान तंमानि एके जों जतनो साइमानो भारतबर्षनि जे राजनीति विशेष करे छात्र आंदोलन যারা ও যে ককরোচ পার্টি পাশাপাশি তাই গোबांमा সারা ভারতবর্ষनि যত জায়গানো যে স্টুডেন্ট আন্দোলনनि কারণে জন্তর মন্তর তাবো সব সময় গ্যাদারিং করলো বনবাগে আ জায়গা তাকলাই পরিস্থিতি সুবিধাজনক গিয়া आ जागा खालायनायनि मतन परिबेश करिनि गुनै जों आ जागा खालायाबो ताखलाय जों आगरतलावनो तासा खायफिरका के 2 नाम्बार के तामो सामानि तेकिसा बो जों कक सालायजाक दङो नेशनल फेडरेशन निउ स्टेट एनएफएनएस नि जनरल सेक्रेटारि बाय सरासरि आं कक साका एके 100% তিনি ফাই সপাইনান কক কিন্তু সপাই মানজাखो তিনি যদি সপাইয়াকে খানা ফंग ফাই সপাইनायनि कक रिचार्ज एस सानियाल जनरल सेक्रेटारि एनएफएनएस बनचिनी प्रधान अतिथि चीफ गेस्ट हिसाबै उपस्थित दंनाय हाकसालनि मामला बा आबान बागे आं प्रेस नोट सालियानि कारण के बो भाई सपाय मान परे के जोंहाबो ब्रिफ लायनाय हामबाय।